Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku na muda huu ama saa hii ambayo mmekuwa pamoja nasi katika muda huu wa mchana wa leo ambao tuko wote kwa pamoja hapa kwenye Holly Official TV kwa muda huu ambao tumekuwa wote pamoja hapa. Ni mimi wako wa kufa na kuzikana Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe ambaye kabisa nimekuwa hapa ili kwamba nipate kukuzungumzia na kukupatia mambo ya siku ya leo. Wewe utaponda tu subscribe, uponde subscribe kwa wingi ili kwamba upate video zetu wakati yoyote ile, na uendelee kuangalia video yetu uimalize. Itakuwa ni kitu ya lazima sana, maana utakuwa umefanya kitu kizuri kabisa ha? Leo kamvula kamepiga kidogo hapa kwetu Birere, kamenyesha kidogo kabisa, na tumeshangaa kuona mvua mwezi wa 7. Ni kitu ya lazima sana, labda inaweza kuwa ni espoir Mungu ametuonesha tunaonyesha kama yupo na tunaweza kuwa na espoir inawezekana. Na hapa tumeshukuru sana kuona akakamvua kamepiga, hali ya ubaridi, jua hakuna kabisa, imeendelea kuonekana katika eneo yetu hii kabisa, bila shaka yoyote kabisa. Tumeona hali ya ubaridi inaendelea kukua kabisa katika muda kama na huu. Wakongomani hapa Goma wanaendelea kulalamika kusema ya kwamba watoto wao, vijana wao wanabebwa pasipo kujua uko babeba wapi, lakini hakuna mali pengine isipokuwa kwenda ndani ya jeshi ambapo kabisa inaonekana, sababu vijana wa baba wameenda wengi kabisa kubebwa mahali na mahali kabisa. Yani wako wanakutana tu vijana kumarompwe, wanawakamata wanawatia magari na kuwabeba. Goma hapa kabisa atusemake tena, yani ni kusema unaposema kia mtema kuni kimekupata bwana. Lakini hatutafunga vinywa vyetu, maana sisi hatutie spaglumu mkinywa, hapana. Lazima tuseme tu mahali ambapo tumeona shida na matatizo. Ngambo ya M23 kabisa inaonekana kabisa ni shida kabisa, ni matatizo kwa wakongomani ambao kabisa wanaendelea kukutana na kukumbwa na matatizo hii kabisa ya kubebwa. Hakuna makazi, hakuna vya kusema, hauna kitu cha kusema kabisa mbele ya hawa wa imbo wa Sarambwe kabisa. Hapa ni danger, mimi nakwambia. Wameshabeba plus de 800 garçons, donc wanabeba vijana wengi sana kabisa na kuwatia katika gari kuwabeba. Wamoja wamebebwa ndani ya majipe, wengine wamebebwa ndani ya kamanzi, na wengine wamebebwa kabisa kwenye mstari mrefu. Na hapa wengi hawajarudi, na wale ambao wamerudia inaonekana kwamba wako faible, donc wakikupima wanaona hauna nguvu mwili, umegonjwa ukimwi ama mengine unabaki donc. Lakini wale wengine wenye nguvu, wenye wanaweza kutembea, wanaweza kupigana kabisa, wanabebwa vizuri sana. Donc ni kusema vijana wamebebwa kabisa kiasi kikubwa. Tunaenda kungambo ya au plateau de Minembwe. Kitu gani kinye kiko kinapitikana huku? Huku kuko vita moya enyeko tre politize, na kuko kitu banaita rushwa ambayo imeanza kuonekana ngambo za Baraka. Tulibambia hapa kama kukatolike huku Baraka huku kuko bamama benye biko banapewa franga, franga yenye ilisemekana kama imeonekana huku kabisa, na hao wamama walikamata hizi franga na wababa walikamata hizi franga. Watu wengi walikamata franga swandi zake ni aide
ni aide, lakini ilikuja kuonekana kama sio aide, lakini ni rushwa, ili kwamba wapate kufanya panike muvile ya Baraka. Muvile ya Baraka mufanye angalisho, maana tumeona boule rouge iko inapiga uko Baraka. Tunabaki tuna siku mbili ili kwamba tufike le 15, tuangalie ile banasemaka jour J, tuone kama kwa kweli hawa wauni watatia vitu vyao ambao kukichwa na kurudia kwao, labda ama watazarau kauli ya Ameriki, sababu bapomba biko haiko Amerika njo pomba tu, bapomba biko kabisa mwa inchi. Dunia iko na bapomba mingi sana kabisa. Donc ni kusema tunaangalia, tunatia kwanza kamera zetu pale ili kwamba tuangalie eske réellement aba babwana batatia mikumba yabo siku ya le 15. Leo ni lundi, mardi, mercredi le 15. Tuangalie kwanza eske le 15 kutakuwa nini, ama nyuma ya le 15 kutakuwa nini. Hapa sidhani kama watatuambia tena vingine. Mimi naweza wanaanza tarisha ma version zingine zi watatuambia tuko tunachunga tuangalie cessez le feu nini. Le 15 itakuwa ni siku ya mwisho ya cessez le feu. Le 15 itakuwa ni siku ya mwisho ya cessez le feu. Msiki tuambie ingine français. Hatuna ingine français, tunataka mtuambie Kiswahili ya mzuri yenye itasaidia batu ya este, wala mtuambie bwane hivi vinashindikana bwane, tulisha cede tuyue kama tumekuwa mwingine inchi tubiyue. Hapa itakuwa swate, inaweza kuwa mzuri kama mnatuambia tu bwana nyie mshaka mwingine inchi amkoi tena Mkongo, la sava tutayua vingine vya kufanya, vijana watajiprendre en charge juu na shit, tuangalie kingine kya kufanya. Hii njo realite na injo kweli. Kalemi tumesikia selo batu ya Kalemi biko wanatuita banatuambia kama basoda Kalemi banakatala kukuya kuvita huko. FARDC banaitume ikuye kuvita huko banakatala. Sa tunajiuliza hivi, aba soda yetu balijiraka kudrapo ama ni mafantezi? Banatuambia ka mi na lapi na drapo na biso na sali ba serment na ngai ngana za kudu ya mboka, bandeko na ngai ba piki. Boza ba piki ya malonga te, boza mapiki ya mbongo te. Bino boza ba soda ya gouvernement, pe boza ba soda ya makila ya ba Congolais. Mais nayebi te soki boza boni, soki bozo nayebi te vraiment, nayebi nazangi makanisi vraiment. Pona nini boyaka kolibere baninga na bino te? Ewa, hivi binatushangaza kabisa, binatupatia kabisa mshangao moya ya nguvu sana. Donc ni kusema basi banawaambia mwende kuvita, banasema hatuwezi enda kuvita, hatuna franga. Ifo mutie kwanza franga pale. Lakini gouvernement yetu nayo tuipike kwanza kwa makofi kidogo. Inabidi tuambie gouvernement yetu mambo yote kweli. Gouvernement yetu iko na probleme sana. Iko na probleme ya kwanza mu gouvernement ni ignorance. C'est comme si ile masomo walisomaka ya mafrancais ya mingi iliende karibisha kichwa na mabangi mingi kwa mu gouvernement. Donc c'est comme si ba générale, ba député, ba ministre na wengine bote maralo mina bachamba kabisa. Iko sa mulivutaka bangi ya mingi na madroge ya mingi, mkasahabu binye muko ndani, mkasahabu mkakuwa tu mafranga tu. Koseni ma 21 millions yenye Joseph Kabila alikuwa anawapatia, leo ndio tunaanza ona kama ilikuwa ni drogue, alikuwa iko na ba drogue. Parce que je ne sais pas comment et pourquoi munaweza kala
muna nyamanza kimya, batu biko banakufa, nyi muna nyamanza kimya. C'est dommage, c'est dommage. Ni ignorance, ndio minasema mi. Ni ignorance ambayo gouvernement yetu iko nayo. Hapana fachi, iko probleme ya Kisekedi, hii ni probleme ya Kongo mobimba, eza probleme ya ba Congolais. Iko probleme ya gouvernement, haiko probleme ya mtu binafsi. Hapana. Ni probleme ya fachi, alikatala kusinye venye Jika Kali mwambia, alikatala ni probleme ya gouvernement yetu ndio iko faible. Français mingi, akili kidogo. Ile ni kweli kabisa. Juu hatukomprendre vraiment bitu yenye biko binafanyika benye hata mtoto mdogo aezi akafanya. Okay, mimi ndeza kuambia kitu kimoya kwanza. Wakati yenye unezi ndakamata ba mercenaires Americain, Polonais, nini tuseme ni wazo, unabapatia franga ya mingi, banakuya comme les mercenaires. Me unashindwa bako wa munyumba kuwapatia nemfiske $500. Bawaza shu biko hapa biko wanalia kila siku même $100. Niliona banawapatia $300, batoto walifurahi sana. Avec $300 tu bakafurahi sana. Sasa niambie, mkiwapatia ile $500, mnasema tu hii $500 tunaitia kumkono ya kila mzalendo jo apate kupigana. Unaona banaweza pigana haye. Me munakamata ile mafranga yote munasukuma kuba mercenaires, munasukuma kubatu benye omwata basi bale barundi juu tunaya kama biko banapigana. Tunayua omwe ata basi barundi juu tunayua kama vraiment banajikaza kidogo. Me mwenza kamata bale ba Americain banani bo c'est bon, ni mzuri, lakini amwezi kamata franga yote munipatia bale munaima basoda be muko nabo. Iko sawa vile unakulisha mtoto wa jirani wako na muhimu. Unakamata chakula yote unipatia mtoto wa jirani, ukishapatia mtoto wa jirani wako analala njala, unakuwa unafaidia nini? Senye utakuwa mgonjwa, nani mwatakulia? Yule mtoto wa jirani iko na babake, ule mtoto wa jirani iko na mamake. En tout cas ça c'est pas bien, haiko mzuri kabisa. Et aussi mais koma batu abana tana zamiri ya kukula franga ya bapiki, mwakula franga ya bandugu yenu biko na nyongea kuvita, mama banakufa, wengine ba blesse, wengine nini, unaprofite sasa ukamata ile matrikile ya ule mwalikufa, unakula ile franga tu. Unakula tu ile mago tu vile kabisa, unaikula tu na hekima kabisa. Probleme sana. Kuko ba pasteur nao wenye biko banakula franga za haramu. Jika Kali bapatia franga ba pasteur ya ECC, tutatamka bote hapa. Na bapadiri tunayua vile vyote juu bafanye propagande mu makanisa, baendeleshe kupendesha nini AFC kuwa amini. Donc mu niveau ya kanisa baendeleshe kupendesha nini makanisa. Donc baendeleshe kuambia population ipende hawa watu. Bile biote ni mabitu yenye tunayua, lakini hatuta kimya. Tuangalie kwanza kesho le 14, le 15 tunachunga, tuangalie na le 16 tuone kama abifanyike, na tutakuwa na kinywa ya kusema. Et aussi minaambia bazalendo mkuwe na nguvu, mutie roho yenu fasi moya. Nashukuru sana bazalendo ya Mwenga, Walungu Mwenga, mzee Nyakili pamoja na wengine na Warundi ambao wako kungambo za Mwenga Kamituga kabisa, wanafunga ile njia. Adui acheze yake kule sana, jua na yua moto nye perte nye alikutana nao pale Kasika.
Kasika alikutana na perte moya ya nguvu sana, na ilikuwa nguvu kabisa atobole afike Mwenga Centre wala afike Kamituga. Unaona kama deja hapa ni kitu ya maana sana, ndugu zangu wapendwa. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Waweza kuponda subscribe na kufanya share kwa watu wengi, ili kwamba partager massivement, ili kwamba kabisa video yetu iangaliliwe na watu wengi. Na hapa kabisa tutaendelea kuwapatia update kila leo, tuendelea kuwaambia jinsi gani mambo ilivyo. Ukitaka kutusikia kwa urefu tena, unaweza kutusikia kwenye TikTok ama unaweza kutusikia kwenye X yetu, na ni kitu ya lazima sana, na wengi tutaendelea kuwa pamoja nao katika mali pote na saa zote. Niko hapa kwa ajili yenu, Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Asante sana wandugu wapendwa, asante.